angay ano nila pagdakpo na sila kay nga disturbo kay na sila kalpakuratan ta. Ang disturbo gid sa mga tao nga nanglakaw sa kalsada, sugay sila pagdakpo. Ay, sapa kayo. Uy, say, makurat na. Kay, labi na. Naibata, sabi akong butang diri niya. Makurat ba? Kay kalito, kanag ibura-bura gani. Makalagot kayo eh. Kay musay, makurat lagi ta. Kay pambargoho na yun, saba kayo. Kuya, uy. Kuya, Jordan na. Nawa mo, mong pangita, nahaldaplin. Mo-comply na lang po kay para lang po na sa mga kayuhan sa mga tao nga dili sila makadisturbo. Okay lang siguro buntag gamiton ng mga nga na kagabi kaya masamot na masud og mga eskinita saba kay ba yan ay mga tong mga residente tugaw gid siya. Mas maayo kung pagdakpo na sila para wala gyud tambok sa saba kay magagyagin. O stock lang imong kuan makina meaning factory setting siya. Wala man kayo siya additional nga kuan sa motor. Kuan ra saba ra. Pero dili gyud ingon nga kanang kuan jud kanang meaning nga ng saba nag-modified ka angay kadakpon kay nabay kuan jud law guide na-guide sa LTO ba nga kuan additional kuno og kuan kusga ilang motor. Pero para sa ako kay nakasuway sa kuan na maura man gundagan na gyapon. Basta dili nang modified ang imong makina, stock factory setting sa iyang makina pareha ra man. Bisa magilis ka og tambutsong aftermarket. Di sa bura-bura nagi nga kanang proper nga pagdakop. Siguro na may balaod nga gi kuha ng LTO nga 99 decibel. So dakpo nila ang mga bura-bura base sa nakasuwat sa LTO. Kay na may mga uban gud nga bura-bura nga dili gid siya saba. Hilom ra siya, dili gid siya saba, dili siya saba sa paminawon ba. Except lang sa uban gid nga kanang bura-bura nga naka-open pipe, kanang naka-high speed ng tingog, saba na jud kay na. Pero kanang mga bura-bura nga kanang nakakalkal nga trambutso or na mga trambutso nga aftermarket nga ang tingog, hilom ra gyud gid siya saba, di siya sakit sa dungan. Di jud ko yun na kanang ilang gibuhat. Kung ma-open imong motor, kung makalkal lang imong motor, mabutangan og open pipe, medyo mogawas ang kusog sa imong motor. Mogawas jud ang kusog sa motor kaya ron makabuga man gid siya maayo. Ang uban ganahan lang gid sila nga ang ilang motor ray tingog. Ang uban sad kay gusto sad mogawas ang kusog. Mga sa nila. Dapat lang embargohon kay nagdalag saba-saba og disturbo sa ato pag-drive kay makuratan ta kalit. Kaya saba kay sa pag-drive di ta disturbo kay sa pag-drive. Sakto na gibuhat sa LTO. Nga naman dag mo follow lang ta sa unsay design sa pagpalit sa motor sa unsay design sa pag stock na ano mo buhat na magiglaing supak sa balaod sa kadalanan.